اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم منیر شاکر۔ نازک بات ہے، منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ منکر حدیث کسے کہیں گے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی۔ جو کہتا ہے کہ میں جی حدیثوں کو مانتا ہی نہیں، کون بندہ ہے جو ایسا کہتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ منکر حدیث۔ لیکن جو موجودہ نزاع چلا رہا ہے، قضیہ ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ فرق کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات ہی، لمبی نہیں، کہ یہ منکر حدیث جو مشہور کر دیا غلام احمد پرویز صاحب کو، یہ کیا ہے، کس وجہ سے کر دیا گیا ہے؟ میں وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا، میں ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں، میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ روایات نے دین کا جو نقشہ پیش کیا، جو ہمارے پاس اس وقت دین ہے نا، یہ روایات کے تانے بانے سے بنا گیا ہے، یہ قرآن سے نہیں اخذ کیا گیا۔ قرآن کو ٹوسٹ روایات کے ذریعے دے کر ہمارے سامنے ایک چیز رکھ دی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ دین ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ آپ کسی چیز کہتے ہیں نا خربوزہ، جی یہ پھوکا ہے، پنجابی میں لفظ بولتے ہیں نا پھوکا ہے، بے ذائقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پھوکا دین ہے ہمارے سامنے۔ یا جسے آپ کہتے ہیں کہ شیر کے جی دانت نکال دیں، تو کیا کر سکتا ہے شیر؟ یہ بیڑیے کے دانت نکال دیں، میں اس کو سلام کے ساتھ نہیں کر رہا، میں طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ جو اصل چیز ہے جس سے اس نے باطل کا سر کچلنا تھا، وہ چیز آپ نے نکال دی اس میں سے، تو پھر کیا بچا؟ وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو دین کا ان روایات نے یہ حشر کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ روایات کی وجہ سے سارا یہ بنیادی چیز ہی جب غلط ہے کہ دین اخذ ہی قرآن سے ہوتا ہے، اور نبی نے بھی قرآن سے ہی اخذ کیا اور قرآن کو ہی اتباع کا منبع بنایا اور آگے اس کی اتباع کرنے کا کہا۔ تو میری وجہ کہ دوست کہہ دیتے ہیں جی بس انسانیت کی فلاح کریں کا کام کریں اور دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔ کیا غلبہ کریں؟ کس طرح کریں؟ غالب ہوئی ہیں قومیں، پھر دین کو چھوڑ دیں؟ معاذ اللہ، میں یہ تو نہیں کہتا، دین میں ہے، میں کہتا ہوں دین میں غلبہ ہے۔ یا وہ آل عمران کی 139 نمبر صورت دیکھیں، آیت دیکھیں تو کیا کہتی ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ ہم تو غالب کیا غالب ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنے مومن پن پر سوچنا چاہیے۔ ہماری مومن پنی ساری کو ساری وہ تو روایات پر ہے، قرآن پر تو ہے ہی نہیں۔ قرآن تو ایسا نہیں ہے، قرآن پر ہوتی تو ہم غالب ہوتے، غالب نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان معاذ اللہ غلط ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اس وجہ سے میں اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ میرے بھائیوں اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اصل دین آپ کو قرآن سے ملے گا۔ ٹویسٹ نہ دیں اور ان کی باتوں کو سمجھیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ میں نے حوالہ میرے ذہن سے پھر نکل گیا، ایک سورۃ عنکبوت 51، وہ میں نے اپنے ایک دوست بھائی کو دیا، انہوں نے کہا آپ پیچھے دیکھیں جی فلاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، وہ اس کو کہتے تھے یہ معجزہ دکھائیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ وہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے جب بات کر دی کہ یہ سب، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو قرآن نے وہی بات کی کہ کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو تعبیر آپ تعویل اس جملے کی کرتے ہیں کہ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، وہی اس کی کریں۔ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک اور آیت ہے، اب میرے سامنے وہ نہیں رہی، ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا بیان کرنے کے لیے، جو رہ گیا ہو وہ آئی آئندہ میرے سامنے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس میں بیان کر دیا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیان کیا اس کے پیچھے نہ پڑے۔ پہلے وحی میں شروع میں یہی نبی پر سوال نہ زیادہ کیا کریں
जब वही नाजिल हो रही हो फंसते जाएंगे, जिस तरह वो बनी इसराइल वाले गाय के मामले में फंसते चले गए। जितना हुक्म है उतना आप लें, जो नहीं है वहां मशावरत करके जायज तरीके से एक चीज बना लें, कोई मसला नहीं, उसकी वजाहत कर लें। आप वहां मशावरत का हुक्म है ना, तो जो जिसके बारे में आपने सवाल कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, वो फर्ज हो गया, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। उससे बाद की जो बात है वो आप मशावरत से कर सकते हैं। चलें, सवाल की बात होगी तो ज्यादा सवाल ना किया करें। जो है अब किसने क्या सवाल करना, अब तो हम अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते। लोगों ने उस वक्त किए जब नबी थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे दुनिया में, ज़ाहरी वजूद के साथ सवाल होते थे, अल्लाह जवाब देता था। कितनी जगह पर कुरान पाक में आते हैं, ये आपसे ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं, आप उनकी तरफ से आप जवाब, और आप पर लगाए गए इल्जामात का जवाब भी अल्लाह ताला अपनी तरफ से देते थे, कुरान पाक में है। और छोटी छोटी चीजें भी बयान फरमा देते हैं। मतलब देखें, आप घर में जाएं, दरवाजा दस्तक देकर जाएं, जवाब ना मिले, 3 बार कहें जवाब ना मिले तो नाराज नहीं होना, वापस आ जाए। मैं कहता हूं कितनी छोटी छोटी बातें, और हमने बड़ी बड़ी बातें बाद में मनसूब कर दी। इतनी तफसील तक कुरान बताता है। बात हो रही है मुनकर हदीस की। किसे कहेंगे मुनकर हदीस कौन है? मेरे भाइयों, ये जो अकवाल हमारे पास पहुंचे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200-250 साल बाद, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये जमा और तदवीन हुई है इनकी, ये उसी वक्त तहकीक मुकम्मल नहीं होगी। कोई इल्म है ऐसा जिसको आप कहेंगे बस अब खत्म, यहां तक इसकी तहकीक, इसके बाद तहकीक के दरवाजे उस पर बंद हो गए? कोई जी शऊर आदमी, कोई बंदा मानेगा ये बात? आप किसी काफिर के सामने बात करें कि नहीं जी हमारी जो दीन है इसका तहकीक इस पर मुकम्मल हो गई है, क्या क्या समझेगा तुम्हारे दीन को वो? और आपका दीन के बारे में दावा भी आप ये करें कि ये क़यामत के लिए है। तहकीक आपने वो 250 साल बाद बंद कर दी सारी। जो वो फरमा गए मौलफ जो जामीन हदीस थे, बस वो बात हो गई। या चलें थोड़े से साल बाद जो मुहद्दिसीन थे उन्होंने जो बात कह दी, आपने उस बात तक रोक दी तहकीक। क्यों भी? ये कौन सी लाजकमंदी है? आप देखते नहीं स्कूलों कॉलेज में जो सिलेबस चेंज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं चेंज? नई नई तहकीक आती, उन अलूम में नई नई तहकीक आती है। उस नई तहकीक को बच्चों को आगाह करने के लिए उनमें तब्दीलियां की जाती हैं। इसमें तब्दीली कोई नहीं हो रही। ये दरस निज़ामी का जो आ रहा है सिलेबस है, जितनी देर से भी आ रहा है, 8-7 साल जो ज़ाय करते हैं, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। कोई नए तकाजे अदवार के नहीं आने। आप उस वहां से सूरत बकरा की 106 नंबर ऐसे नासुख और मनसूख ले लेते हैं कि ना कोई आयात नासुख मनसूख हो गई हैं, तो ये आपका सिलेबस नहीं मनसूख हुआ कहीं भी। कोई नए तकाजे नहीं पैदा हुए दौर के। हाँ जी, 1200-1300 साल हो गए हैं, कोई नए तकाजों के मुताबिक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। खैर, बात फिर लंबी हो जाएगी। क्या मामला है? मामला वो जो अकवाल हम तक पहुंचे हैं वो यकीनी नहीं है, वो मनसूब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मैं सवाल करता हूं, तारीख में और रवायात में क्या फर्क है? तबरी की तारीख है ना, तारीख तबरी और साहसिता में क्या फर्क है? आप बता दें मुझे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो यही खबर है आप तक पहुंची, आपने उसकी तहकीक करनी है। तहकीक करने के लिए हमें उससे आला इल्म की जरूरत है, कि यकीनी इल्म की जरूरत है, वो कुरान पाक है। वो आप कुरान से उसको आप अखज़ करना पड़ेगा। तो फिर मेरे भाइयों, जिसने ये मुनकर हदीस कहते हैं, हदीसों के बारे में इनका भी वही अकीदा है। मैं बता चुका हूं मदूदी साहब का आपको तफसील से पहले। फर्क ये है कि ये जो मदूदी साहब हैं या जो दूसरे जितने भी लोग हैं जो मुनकर हदीस कहते हैं दूसरों को, गुलाम अहमद परवेज साहब को, फर्क ये है कि ये लोग इन हदीसों को वही मानते हैं कुरान की तरह, और दीन में हुज्जत मानते हैं कुरान की तरह। जिनको ये मुनकर हदीस कहते हैं वो इन हदीसों को हुज्जत नहीं मानते दीन में, इनको कुरान की तरह वही नहीं मानते। ये है फर्क है जी। जो ये कहते हैं उनको ये कहते हैं मुनकर हदीस। आप देखिए कितना फर्क आ जाता है। मुनकर हदीस क्या कह रहा है, आप लोगों को किस तरह बदगमान करते हैं।
लोग बात ही नहीं सुनते, और ये उन्हीं हदीसों के लेकर ये कहानियां सुनाते हैं। तमाम के तमाम मसालक जितने भी हैं सारे इन हदीसों पर कायम है, इसलिए ये हदीसों को कुछ कह नहीं सकते, इनको मानना पड़ता है कि ये हुज्जत है और वही बना दिया इन्होंने। वो भी मैं बात कर चुका हूं आपसे। तो बस मेरे भाइयों, मैं आपके सामने यही बात अर्ज करना चाहता, ये जो मुनकर हदीस है जी, मुनकर हदीस क्या हुआ कि वो कुरान वही को, ये सारी ये हदीसों को, ये रवायात को एक तो वही नहीं मानता और दूसरा दीन में हुज्जत नहीं मानता। और इसकी मैं बात कर चुका हूं, अगर आपने देखनी है तो आप सूरत इनफाल की है कि आप आयत है गालबन 67 मेरे ज़हन से अब निकल गई, वो जो बदर के जंगी कैदियों का फैसला है। मेरा ख्याल इनफाल की 67 नंबर याद है कि इनफाल का फैसला है, उसका जंगी कैदियों का फैसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा दिया, आप बिल्कुल सही फरमाया, मशावरत से फैसला फरमाया जो फरमाया, मगर वो उस वक्त के हालात के मुताबिक अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, इसलिए जवाब आ गया। वहां से साबित होता है कि आपका फैसला आम बात नहीं, आम गुफ्तगू नहीं है जो आप साहबा से कर रहे हैं या अहले बैत से कर रहे हैं या कफार से कर रहे हैं। ये फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है जंगे बदर के कैदियों का। आपने फरमाया अल्लाह का रद्द अमल आ गया, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें ये करना चाहिए था, इनको कत्ल कर देना चाहिए था। क्या हुआ फिर इसका मतलब है कि नबी जो काम करता है वो वही नहीं होता। और भी दलील है, यहाँ सिर्फ मैं आपके सामने मुनकर हदीस वाली बात रखना चाहता था कि मुनकर हदीस कहते किसे हैं, ये सबको बना देते हैं। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।